हेलो एवरीवन आमी प्रियंका हमारी चैनेले तुम्हादेर सबाइके स्वागत। केमन आछो सबाई? आशा करछि सबाई भालो आछो और आमिओ भालो आछि तुम्हादेर आशीर्वाद और भालोबासाय। आजके आमी आरेकटा रेसिपि निये एसेछि चिकेन भर्ता। एक खेये आमी चिकेन खेते खेते आर भालो लागे ना, ताई भाबलाम एकटू अन्यरकम चिकेन भर्ताटा बानिये फेली। तार एखन देखे नाओ कि करे आमी चिकेन भर्ताटा बानिয়েছি। प्रथमे चिकेनगुलोके धुए एखाने रेखे दिएছি। तारपर चिकेनगुलोर मध्य लेबुर रस चिपे आरो 5-10 मिनिटेर मतो माखिए लेबू दिए चिकेनगुलोके 5-10 मिनिटेर मतो ढेके रेखे दिएছি। तारपरे 5-10 मिनिट पर ढाकना उठिए एखाने सामान्य नुन दिए आबारो माखिए निয়েছি। और एखाने आमी चिकेन भर्ता बानानोर जन्य पेঁয়াজ और रसुन केटे निয়েছি। तारपरे फ्राइंग पैनेर मध्य अल्प तेल दिए चिकेनगुलो दिए दिएছি। चिकेनगुलो दिए एखाने अल्प ढाका दिए दिएছি। तारपरे अल्प सिद्ध हয়ে গেলে चिकेनगुलो एखाने आमी रसुन दिए देब, तारपर काँचा लंका दिए देब। काँचा लंका दिए तारपर एखाने आमी पेঁয়াজগুলো दिए दिएছি। पेঁয়াজগুলো दिए तारपर एके एके सब मशलागुलो दिए देब। अल्प हलुद गुঁড়ো दिएছি और अल्प लंकार गुঁড়ো दिएছি, और कोनो मशला एखाने व्यवहार करिনি। तारपर दिए एकटू नाड़ाचाड़ा करे आबारो ढाका दिए राखबो जाते चिकेनगुलो भालो करे सिद्ध हয়ে যায় और पेঁয়াজ रसुन और एखाने काँचा लंका जाते भालो करे मिक्सड हয়ে যায়। फ्राई হয়ে গেলে একটা বাটির মধ্যে নামিয়ে নেব। নামিয়ে বোনলেসগুলো চিকেন সব আলাদা করে নেব। চিকেন সব একসাথে করে আলাদা করে নেব। আলাদা করার পর এখানে চিকেনগুলো হাত দিয়ে ছোট ছোট টুকরো করে নেব। তারপরে এখানের মধ্যে সামান্য নুন দিয়েছি, দিয়ে আর এখানে লেবুর রস দিয়েছি। আবারও লেবুর রস দিলে খেতে একটু আলাদা টেস্ট হয় আর অন্যরকম লাগে আর খুবই স্বাদ লাগে খেতে, তাই এখানে লেবুর রস ব্যবহার করেছি। দিয়ে ভালো করে আবারও মাখিয়ে নিয়েছি। এইভাবে তোমরা চিকেন ভর্তা সহজভাবে বানিয়ে খেয়ে নিতে পারো গরম ভাতের সাথে, আর এটা রুটি পরোটার সাথেও খাওয়া যাবে। একদম অন্যরকম আর ঘরোয়া উপকরণ দিয়ে এই চিকেন ভর্তাটা বানানো। বন্ধুরা, তোমাদের যদি আমার এই রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করো, আর আমার পাশে থেকে আমাকে এগিয়ে যেতেও সাহায্য করো তোমরা।